وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيادا بما ختاتني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال معكتاهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا هجيد الدين بن هجب الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلامة القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثلاثون بعد المئة. الحكاية التاسعة والعشرون بعد المئة بالارتجاء إلى الله وما يترتب عليه حكي عن بعضهم أنه باع جارية له ثم ندم واستحيا من الناس أن يظهر حاله ذلك لهم فكتب على كفيه حاجة فقال يا مجيب الدعاء أنت تعلم ما أريد ولم يكن بلسانه شيئا ورفع يديه إلى السماء فلما أصبح سمع قارعا على بابه فقال له من هذا؟ فقال هذا أشهر الجارية قد جاء بها إليك فرها شديدا فأخذها وقال له اصبر حتى أدفع لك الثمن. فقال لست أريد منك الثمن وإني قد أخذت بدله خيرا منه فإني رأيت في المنام قائلا يقول يا هذا إن بائع الجارية ولي من أولياء الله تعالى وإنه متعلق قلبه بها فإن رددتها إليه بلا ثمن أدخلتك الجنة وأعطيتك بدلها من الهور وقد آثرت الثواب بذلك على الثمن فلا آخذه. ومضى
Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tasi'atu wal ishruna ba'dal mi'ati. Hikayat yang ke-129. Fil iltija'i ilallah, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Penting kita ini, kita punya hati, kita punya pikiran, wajib bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bersandar kepada makhluk, nanti ujung-ujungnya kecewa. Kalau kita bersandar kepada makhluk, ujung-ujungnya kecewa pasti udah. Ngarepin THR nggak turun. Ini kan begitu ya, tahu-tahu nggak turun. Itu nanti harus lebaran, maksudnya gitu. Jadi orang yang hatinya itu, otaknya dia berharap hanya kepada makhluk, nyandarnya kepada makhluk, pasti akan kecewa, pasti. Makanya kita wajib dan harus kita punya hati, kita punya otak, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap usaha, tetap kerja, tetap dagang, tetap ikhtiar, segala macam urusannya yang wajib, ngojek, dagang, ngojek, segala macam wajib. Tapi hati kita, otak kita yakin dan bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Berangkat dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, selesai sudah. Jadi hati kita tidak kepada makhluk. Karena kalau kepada makhluk nanti akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah kecewa. Jadi wajib tuh fil iltija' ilallah. Ini jadi pelajaran ini, kisah ini. Jadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib sekali lagi hatinya, pikirannya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukiya an ba'dihim, dihikayatkan dari sebagian para ulama, annahu ba'a jariyatan lahu. Ada seorang kekasih Allah ini, dia menjual budak perempuannya. Thumma nadima, habis ngejual dia nyesel. Wastahya minan nasi, dan dia malu ketemu orang. Dia punya budak perempuan, dijual nih kekasih Allah nih. Kemudian pas udah dijual, kemudian dia nyesal dan malu ketemu orang. An yuzhira halahu dzalika lahu, untuk menampakkan keadaannya kepada manusia, pada orang lain tentang hal itu, bahwa dia sudah menyesal menjual seorang budak perempuannya. Fakataba ala kaffaihi hajatan, maka kemudian dia menulis di atas telapak tangannya satu hajat. Ditulis dia punya hajat semua tuh dari A sampai Z tuh. Faqala, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ini. Ya mujibad doa, wahai Allah yang mengijabah doa seorang hamba. Anta ta'lamu ma urid, engkau maha mengetahui yang aku inginkan. Jadi dia punya hajat, ditulis di mana dia itu? Telapak tangan, ditulis tuh, tulis, langsung diangkat tangannya, angkat tangan, kemudian dia berdoa dengan kalimat tadi, ya mujibad doa, anta ta'lamu ma urid. Setiap kali itu, wahai Allah yang perkenankan doa seorang hamba, engkau maha mengetahui yang aku inginkan. Tulis contoh tuh gitu tuh, tulis lagi itu, pengen punya bini yang baik, pengen punya anak yang baik, boleh. Tentang itu dan kalimat tadi ini, ya mujibad doa, anta ta'lamu ma uridu. Walam yaqul bilisani syai'an, dan dia nggak ngomong, nggak bicara, dia punya hajatnya A sampai Z, tidak, karena udah diangkat itu. Tulis di mana tadi? Telapak tangan itu. Dia ngomong kan. Wa rafa'a yadayhi ila-sama, kemudian dia angkat tangannya, kedua tangannya ke arah langit. Pernah doa kita begini. Jadi doa boleh begini, ya. Jadi doa boleh begini atau begini boleh. Atau kalau udah kita sangat butuhkan, kita mohon kepada Allah, angkat tangan kita sampai kelihatan dua ketiak kita. Tuh begini tuh, angkat tuh. Kalau udah sangat apa? Ya Allah, belum turun THR ya Allah. Kalau udah kebangetan kita punya hajat, kita pengen itu hajat kabul, langsung kita angkat tangan seperti ini tuh, minta kepada Allah. Tapi ingatinnya, mata jangan ke arah mana? Lagi itu, sudah begitu tuh. Jadi begitu terus angkat tangan. Jadi boleh begini, ya.
begini, atau kita begini boleh, atau sampai ke atas kita angkat. Dan sunnah waktu kita baca doa sampai kepada pujian. Ini yang merangkat Al-Imam Rajab rahimahullah, kata beliau dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, disunnahkan seorang hamba Allah waktu dia memuji Allah maka mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Allahumma, gimana doa kita waktu Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kama zidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita. Tuh begini tuh. Jadi pas tadi gimana? Enggak, tadi gimana awalnya? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika. Tuh, pas kalimat thana'an sunnah begini nih, tuh, sunnah tuh. Sama waktu kita menyebutkan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, la ilaha illallah, sunnah tuh. Ini isyarah Allah itu Tuhan Maha Esa, sunnah ya. La ilaha illallah, ya. Hanya kita punya guru-guru kan suka gitu ya, jadi kita tahu tuh ada kesunahan di situ. Jadi waktu kita menyebutkan kalimat tadi, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita, nah gituin tuh sunnah tuh. Itu merupakan kerjaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kalau lihat adik guru yang begitu berarti dia ngerti tuh. Dia udah baca tuh kitab tuh. Nama kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang mengarang Syekh adalah Syekh Ibnu Al-Hambali rahimahullah, kata beliau demikian. Jadi sunnahnya waktu kita sampai pada kalimat pujian kepada Allah, sunnah jari telunjuk memberikan apa tadi? Isyarah tuh. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafs. Baik lagi tapi jangan terus, jangan tuh. Jadi habis subhanaka kama athnaita jangan gitu terus, jangan. Balik lagi seperti semula lagi seperti itu. Jadi angkat tangan ya. Nah, ini seorang kasih Allah, dia punya hajat tadi, dia pengen, dia punya tadi itu budak perempuannya kembali kepadanya lagi. Dia tulis dia punya hajat di tangannya, kemudian dia berdoa dengan kalimat tadi, ya mujibat doa, anta ta'lamu ma urid, wa lam yakul bi lisanihi syai'an, wa rafa'a yadayhi ila sama, dan dia angkat kedua tangannya ke arah langit. Kok langit? Langit ini kiblatnya doa. Kalau Ka'bah Baitullah kiblatnya apa? Sholat tuh. Makanya sunnah tangan seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini itu. Dan jangan lupa mata kita jangan mengarahkan kemana? Arah langit. Tunjukin seperti itu. Falamma asbaha, malamnya terus berdoa kepada Allah tuh. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, wudhu isya'nya bisa buat sembahyang subuh nanti. Itu selama 40 tahun. Wudhu isya' bisa buat sembahyang. Itu berarti menunjukkan ibadah-ibadah Rabbi Allah Anhu semuanya itu luar biasa mujahadahnya tuh. Berarti malu tidur kan tuh? Kagak. Kalau kita bisa subuh kita pakai sembahyang wudhu isya', tapi sembahyang subuh isya'nya udah mendekati subuh, bisa gitu. Subuh jam 4:30 apa? Kita wudhu kan isya' jam 4:30. Lalu kita bisa tuh wudhu isya' dipakai buat subuh. Puluhan tahun juga bisa gitu. Imam Syafi'i, Imam Malik enggak, emang malamnya dibuat begadang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana nggak mau jadi kekasih Allah, ibadahnya aja luar biasa. Paginya ngajar, luar biasa. Jadi malamnya terus berdoa dengan kalimat tadi, ya mujibat doa, anta ta'lamu ma urid. Ini kita boleh contoh nih kalimat doa ini. Kita punya hajat kepada Allah, kita kalimat ini kita contoh doanya, ya mujibat doa, anta ta'lamu ma urid. Gak usah kita punya hajat kita sebut semua, gak usah udah, gak usah. Ya Allah, pengen punya rumah, ya Allah, pengen punya anak yang soleh, gak usah. Udah dengan kalimat tadi aja, ya mujibat doa, anta ta'lamu ma urid. Terus ulang-ulang. Falamma asbaha, tatkala masuk di waktu pagi, sami'a qari'an ala babi, dia dengar
Ada orang yang ngetok pintunya. Faqala lahu, ini orang yang ngetok pintunya bilang, maka ini si kekasih Allah bilang, man hada, siapa ini? Di depan siapa? Misalnya gitu ya. Pasti ketok pintu rumahnya, kekasih Allah ini bilang, man hada, di depan rumah siapa? Faqala, maka ini orang yang depan rumahnya yang ngetok pintunya bilang, hada mustaril jariyati qad jaa biha ilaika. Saya yang ngebeli budak perempuan engkau, datang kepada engkau bawa budak perempuanmu. Allah, malamnya doa, paginya langsung apa tuh? Langsung datang tuh. Yang beli budak tadi ngebawa budaknya ke rumahnya. Allah. Kalimat tadi itu ya, ya mujiban doa, anta ta'lamu ma urid. Boleh diamalin tuh kalimat doa itu. Ya mujibat doa, anta ta'lamu ma urid. Kita punya hajat kepada Allah, minta dengan kalimat tadi itu. Ya mujibat doa, anta ta'lamu ma urid. Kalau kita mungkin gak langsung begini mungkin ya, ada kembali kan ada datang ya, langsung begini. Kasih Allah kita mesti prosesnya mesti lama. Kasih Allah malamnya doa, paginya langsung apa? Datang tuh yang beli tadi budak perempuannya. Pas dia lihat dia bawa budak perempuan yang dia memang udah senang dengan itu budak perempuannya, fafariha farahan syadidan, dia senang gembira banget. Fa'akhadaha, langsung diambil budak perempuan tadi. Faqala lahu, wa qala lahu, maka dia bilang kepadanya, kepada yang bawa budak perempuan tadi, isbir hatta adfa'a laka thamana, sabar. Nanti saya pengen memberikan kepada engkau uang yang kau beli terhadap ini budak perempuan. Pengen diapain tuh? Balikin duitnya sama dia tuh. Coba saya bantu dulu, pengen balikin nanti duit yang kau beli kepada saya di harga budak ini. Faqala, maka langsung ini orang yang beli budak bilang dengan kalimat, lastu uridu minka thamana. Saya nggak mau engkau balikin duitnya. Wow, luar biasa nih. Dibilang saya nggak mau engkau balikin duitnya, uangnya. Wa inni qad akhadtu badalahu khairan minhu. Kalimat tadi itu ya. Ya mujibad doa, anta ta'lamu ma urid. Amalin tuh. Ya mujibad doa, anta ta'lamu ma urid. Enggak panjang kalimat doanya. Simple, singkat, pendek tuh kalimat. Ya mujibad doa, anta ta'lamu ma urid. Dibilang kepada ini orang kasih Allah, saya nggak pengen harga ini budak, saya nggak pengen duitnya. Wa inni qad akhadtu badalahu khairan minhu. Sungguh saya pengen mengambil penggantiannya yang lebih baik dari ini budak perempuan. Luar biasa. Apa itu yang lebih baik? Kata ini orang yang tadi ngebeli budak ini perempuannya yang kasih Allah tadi. Dia bilang fa inni ra'aitu fil manami qailan yaqulu. Saya bermimpi malamnya itu, jadi pas ini kekasih Allah berdoa kepada Allah, ini yang beli budak perempuannya langsung apa? Mimpi itu. Dengan mimpinya bagaimana? Ada orang yang mengucapkan seperti ini kalimatnya, ya hada wahai Tuhan, inna ba'i al-jariyati waliyun awliyaillahi ta'ala. Yang jual budak perempuan itu yang kau beli adalah dia kekasih Allah. Kasih tahu langsung, yang jual budak perempuannya adalah kasih Allah. Wa innahu muta'alliqun qalbuhu biha, dan dia hatinya sangat sudah berketerkaitan, sudah bergantungan dengan budak perempuan tadi, udah sangat dekat gitu maksudnya. Fa in radattaha ilaihi bila thamanin, kata ini orang yang bicara, jika engkau mengembalikan budak perempuannya kepadanya tanpa ada uang penggantiannya, adkhaltukal jannata, aku masukkan engkau ke dalam surga ya Allah. Wa a'taituka badalaha minal huri, aku berikan kepada engkau adalah bidadari. Jadi penggantian budak perempuan tadi dikasih apa tadi Allah? Bidadari. Itu luar biasa. Lebih bagus banget tuh. Bidadari. Kata ini orang, waqad athartu thawaba bidzalika 'ala thamani, maka aku lebih memilih mengutamakan pahala dengan hal tersebut ketimbang uangnya aku akan minta atau aku diberikan oleh orang yang kasih Allah tadi. Kemudian fala akhudhu, aku tidak akan mengambilnya, wa Allah,
Jelas ya. Jadi ini orang tadi kasih Allah, dia berdoa dengan kalimat tadi apa? Ya mujibad doa anta ta'lamu ma urid. Nama itu ya. Ya mujibad doa anta ta'lamu ma urid. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darajat